वैदिकशान्तिमन्त्राः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्भोरिविष्टुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय
गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओह, आस्ते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीमद्भगवद्गीता अष्टम अध्याय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम् अथ अष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसङ्गितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मामे वैष्यत्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन
चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় 34 নম্বর শ্লোক। চঞ্চলম হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদৃঢ়ম তস্যাহং নিগ্রহম মন্যে वायोरिव सुदुष्करम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে শ্রী ভগবান অর্জুনকে অষ্টাঙ্গ যোগ বা সমাধি যোগ উপদেশ করছেন এবং সেই প্রসঙ্গে যখন কোনো ব্যক্তি সমাধিতে জ্ঞান লাভ করে তখন তার কি অনুভূতি হয়, তার কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে সেগুলি ভগবান বলছেন। সেই প্রসঙ্গে সমদৃষ্টির কথা বলেছেন যে তিনি সর্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হন, সমবুদ্ধি সম্পন্ন হন, অর্থাৎ তিনি সকলের মধ্যে সেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন। ভগবান যখন এই আত্মতত্ত্ব বলেছেন
জ্ঞানের কথা বলেছেন, তখন অর্জুন তার নিজের মনের চঞ্চলতার কারণে সেই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেনি। সেই জন্য ভগবানকে তিনি বলছেন যে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল, সেই কারণে আমি এটা ভালোভাবে বুঝতে পারিনি। তুমি যেটা সমত্ব দৃষ্টির কথা বললে, সেই প্রসঙ্গেই গতকাল যে শ্লোকটি বলা হয়েছিল, সেই একই অর্থ, অর্থাৎ মন অত্যন্ত চঞ্চল, সেটি আমাদের আজকের শ্লোকেও অর্জুন বলছেন। চঞ্চলম হি মনঃ কৃষ্ণ, মন অত্যন্ত চঞ্চল। হে কৃষ্ণ, মন অত্যন্ত চঞ্চল। প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ম, এই চঞ্চল হওয়ার কারণে সে প্রমাথি, প্রমাথি মানে হচ্ছে বিক্ষেপ তৈরি করে, শরীর ও ইন্দ্রিয়কে আহ ক্রমশ চঞ্চল করে রাখে, এবং সেটা বলবৎ দৃঢ়ম, সেটা আহ মানে প্রবল, সেটা সাধারণ নয়, এবং তার যে বেগ সেটা কম নয়, সেটা বলবৎ এবং দৃঢ়ম, সেটা দৃঢ়। তস্যাহম নিগ্রহম মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম, অহম মন্যে আমি মনে করি, তস্য নিগ্রহম সেই মন, যে মন অত্যন্ত চঞ্চল, সেই মনের নিগ্রহ বায়োঃ ইব সুদুষ্করম, বায়ুর মতো দুষ্কর, বায়ুর মতো কঠিন সেই মনকে নিয়ন্ত্রণ করা, নিগ্রহ করা। এই অর্থ ভগবানকে আগের শ্লোকেও বলেছেন যে চঞ্চলতার কারণে আমি সেই তত্ত্ব, সমত্ব দৃষ্টি যার কথা বলছেন, সেটা বুঝতে পারিনি। এখানে সেই কথাই বলছেন। আমরা যদি শঙ্করাচার্যের ভাষ্য দেখি, সেখানে শঙ্করাচার্য কয়েকটা কথা বলেছেন। প্রথমে বলেছেন হে কৃষ্ণ, এই কৃষ্ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে বলেছেন। কৃষ্ণ শব্দ আসছে কৃষ ধাতু থেকে। কৃষ অর্থাৎ কর্ষণ করা, অর্থাৎ আকর্ষণ করা। শঙ্করাচার্য বলছেন ভক্তজন পাপাদি দোষ আকর্ষণাৎ কৃষ্ণ, ভক্তদের যে সমস্ত দোষ, যে সমস্ত পাপ, সেই সমস্ত পাপকে তিনি আকর্ষণ করেন, তিনি টেনে নেন, তিনি শুষে নেন, অর্থাৎ ভক্তদের পাপকে তিনি দূর করেন। সেই জন্য তার নাম হচ্ছে কৃষ্ণ, আকর্ষণ করে, সেই জন্য তিনি কৃষ্ণ। তারপর বলছেন মন অত্যন্ত চঞ্চল এবং প্রমাথি, অর্থাৎ প্রমথনশীল, শরীর এবং ইন্দ্রিয় সমূহকে সে বিক্ষিপ্ত করে, অর্থাৎ চঞ্চলতা সৃষ্টি করে। সেই জন্য শরীর এবং মন আমাদের বশে থাকে না, যেহেতু মন অত্যন্ত চঞ্চল সেই কারণে। এবং সেই মন অত্যন্ত মনের চঞ্চলতা অত্যন্ত দৃঢ়, অত্যন্ত বলবৎ। কারণ যদি মনের দৃঢ়তা না থাকে, অর্থাৎ আহ আপনার মন যদি আপনার বশে না থাকে, তাহলে তাকে কন্ট্রোল করা, তাকে নিয়মিত করা, সংযত করা খুব কষ্টকর। কারণ সে বলবান, মন অত্যন্ত বলবান, চঞ্চল মন অত্যন্ত বলবান, এবং সেটা দৃঢ়। দৃঢ় মানে, যেমন ধরুন দড়ি দিয়ে যদি আমরা কিছু জিনিস বাঁধি, দড়ি যদি আলগা হয় তাহলে, বা দড়ি যদি আলগা মানে দড়ি যদি নরম হয়, তাহলে সেই দড়িকে সহজেই আমরা ছিঁড়ে ফেলতে পারি। কিন্তু যদি সেই দড়ি অত্যন্ত শক্ত হয়, তাহলে তাকে ছেঁড়া যাবে না। সেই রকমই মনের এই যে নিগ্রহ, বা মনের যে এই বাঁধন, চঞ্চলতা, সেটা অত্যন্ত দৃঢ়। দৃঢ় মানে সেটা অত্যন্ত শক্ত, সেটা তার পাশ কাটিয়ে ওঠা অত্যন্ত কষ্টকর। সেই জন্যই বলে যে দৃঢ়। দৃঢ় মানে আসলে শক্ত, অচ্ছেদ্য, যেটাকে ছিন্ন করা যায় না, এই অর্থে। সেই জন্য ভগবানকে বলছেন অর্জুন, যে সেটা বায়ুর মতো, অর্থাৎ বায়ু, বাতাস। বাতাস অত্যন্ত চঞ্চল, সে কখনো এই জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকে না, সে ক্রমশ বইতে থাকে, বইতে থাকে, প্রবাহিত হতে থাকে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে থাকে।
সেই রকম বাতাসকে যেমন এক জায়গায় ধরে রাখা যেমন দুঃসাধ্য ব্যাপার, ঠিক সেই রকমই মনকেও একটি জায়গায় স্থির করে রাখা অত্যন্ত কষ্টকর, অত্যন্ত আহ শ্রমসাধ্য বিষয়, অত্যন্ত যত্নর ব্যাপার, অর্থাৎ সহজে এটা হয় না। মনের নিগ্রহ, এটা আমাদের একটা আধ্যাত্মিক সাধনা। কারণ মনকে কন্ট্রোল করাই সমস্ত দর্শনেই, সমস্ত সাধনেই আমাদের মনকে সংযত করাই হচ্ছে দেখতে গেলে একমাত্র উদ্দেশ্য। কারণ মন যদি সংযত হয়ে যায়, মন যদি নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়, শান্ত হয়ে যায়, একাগ্র হয়ে যায়, তাহলে ভগবান লাভ সহজেই হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের মন চঞ্চল, সেই কারণে আমাদের মনকে স্থির করতে হয়, ধ্যান করতে হয়, মনকে এক জায়গায় নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। মন আমাদের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় এবং সেই বিষয়ের আকর্ষণ এতটাই প্রবল হয় যে আমরা মনকে এক জায়গায় ধরে রাখতে পারি না, বিষয়ের দিকে ছোটে, বিষয় ভোগের দিকে ছোটে। সেই জন্য উম, মানে এটা অর্জুনের শুধু বিষয় নয়, আমাদের সকলেরই বিষয় যে মন অত্যন্ত চঞ্চল, সেই মনকে ধরে রাখা কঠিন ব্যাপার। সেটাই ভগবানের কাছে অর্জুন নির্দ্বিধায় বলছেন। আমরা আমাদের মনন পর্ব এখানেই শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি নূতন সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।